Na guys, prepare na kami. Bili-bili na kami ng ipapamigay natin. Papak natin to. Monsamat, Montalban, Montanya, Burgos. Hi guys! Merry Christmas! Merry Christmas! Bali, ngayon, samahan nyo kami guys. Magpack ulit tayo para sa ating Year 5 ng gift giving para sa mga kababayan natin na homeless. Tsaka yung mga alam natin na nangangailangan. Tara! Yan guys, tapos na tayo mag-pack. Thank you kay Ate Bel. To. Kung hindi dahil kay Ate, hindi ganito kadami to guys. Thank you Ate Bel. Thank you, sis. Yan, malaking bagay ito. Malaking tulong to para dun sa mga kababayan natin na nasa lansangan na natutulog. Okay. Bali ito, nakabuo tayo ng 100 packs na ganito. Yung set, nakaset na siya. Okay. Ito, maliit na bagay para sa iba, pero para sa mga kababayan natin na sa kalsada na tutulog, napakalaki ng bagay na sa kanila to. Laman tiyan din to. Okay? Samahan nyo kami, pamigay natin to ngayong gabi at sa mga susunod na gabi. Salamat! Tara! And guys, good morning. Ngayon, 6 AM, kagaling lang natin simbang gabi. Papamigay na tayo. Ngayon ay December 24. Huling simbang gabi na. Okay, ngayon. Samahan nyo kami. Ikot tayo. Tara. Tay, Merry Christmas! Apa! Merry Christmas po! Merry Christmas! Merry Christmas po. Salamat po. Thank you po. Merry Christmas! Nag-iisa po kayo. Matutulog yung kapatid ko. Ayun siya. Isa pa po. Nag-iisa lang po. Oo, yun na nagpapatid na kasi. Sige. Merry Christmas po! Yung na Merry Christmas po! Merry Christmas! Salamat po. Ito sa kanila. Merry Christmas po! Ay, baka gusto mo? Itlog. Hindi na lang po kayo. Merry Christmas po! Merry Christmas po. Merry Christmas po! Tatag-isa na lang kayo. Merry Christmas. Salamat po. Merry Christmas po!
Hati-hatihan nyo na lang po. Ako yun eh. Merry Christmas po. Yes, tatay. Okay, tatay. Isa. Thank you po. Morning po. Tayo po yung dalawa. Christmas. Merry Christmas! Ay, salamat. Merry Christmas po. Ingat po kayo. Merry Christmas na Po. Merry Christmas! Ay po. Merry Christmas. Sige po. Po. Sige po, sige po. Dami nila. Sige, pag maikot na. Yes, nag-isa lang po. Ano po? Tatlo. Salamat po. Christmas po. Ingat po kayo. Iba. Isa pa. Si nanay pa. Nanay. Isa pa, anak. Kay nanay na to, kay nanay. Kay nanay na po ito ah. Kay nanay. Kay nanay. Christmas po. Madami pa. Christmas. Merry Christmas! Thank you po. Opo. Christmas ka. Merry Christmas! Ate, ate. Merry Christmas po! Merry Christmas po. Merry Christmas, ate. Ay, Kai! Merry Christmas! Christmas, Happy New Year. Oh, salam. Morning po. Tawag ka, Merry Christmas. Merry Christmas. Si Karen po ako, street sweeper ma'am dito. Sige. Merry Christmas! Merry Christmas Na po. laging handa po ako. Opo. Thank you po, sir. God bless po. Thank you din. Dalawa. Ate. Ay, Merry Christmas po. ate, happy New Year po. Merry Christmas po. Dalawa na. Bawal. Dalawa. Eh, sila po, umiyak po sa shower. Nagdrama po siya. Hindi po kami namasko eh. Ito pa. Hindi po kami namasko. Kasi taga Manila po kami, sir eh. Okay. Pati niyo na po kami. Happy New Year po. Happy New Year po. Yeah. Merry Christmas. Happy New Year. Dalawa na. Merry Christmas! Pwede ko bubigyan yan sa nakakaritan po. Nasaan? Merry Christmas! Happy New Year! Merry Christmas! Tay! 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 Merry Christmas po. Merry Christmas po. Happy New Year. Happy New Year! Yeah, Merry Christmas, Happy New Year. Happy New Year po, sir. Salamat. Thank you kay Lord kasi isa siya sa
naging daan para masimulan namin at may tuloy namin to sa pang-fifth year na namin. Pang 5 taon na namin ginagawa to. Okay? Thank you, Lord. Thank you sa inyo. Tara.